अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुलाई 2025 की 12 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान का मिशन रिहाई, उनके दोनों साहबजादों की मुमकिन तौर के ऊपर पाकिस्तान आमद की खबरें और असल हकायक। बड़ा फैसला कर लिया गया है। किसने ये बड़ा फैसला किया है, उसकी तफसीलात क्या है, पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से अरबाब इख्तियार ऑन बोर्ड हैं, और इस मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार की फिफड़ी फा और शट्टे क्यों हैं, उसकी रीज़न मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि ये हालात बिल्कुल जैसे नॉर्मल चल रहे हैं वैसे नॉर्मल चलते रहेंगे, कुछ पता है नहीं है लोगों को, लेकिन हकायक ये हैं कि अरबाब इख्तियार में बहुत सारे लोगों की इसमें रजामंदी शामिल है। वो कौन कौन से लोग हैं उसकी डिटेल्स में आज मैं जाने लगा हूँ। दूसरा, कल वज़ीर आज़म साहब ने सदर आसिफ अली जरदारी के जाने ना जाने और उनके ऊपर किसी और शख्सियत के आने ना आने से मुताल्लिक एक बड़ा कमेंट किया। इससे पहले मोहसिन नकवी साहब कर चुके हैं, फिर अंसार अब्बासी साहब ने कर डाला। मेरी कुछ गुजारिशात इस मामले से मुताल्लिक होंगी, वो मैं अभी आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि क्या ऐसा माजी में नहीं हुआ, अगर ऐसा हुआ है तो फिर उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे, उसकी डिटेल में भी हम जरूर जाएंगे। ड्रॉप साइट ने, एक अमरीकी जरीदा है, मारूफ अमरीकी न्यूज़ वेब पोर्टल है, उसने एक बड़ा दावा कर डाला है। ये वही दावा है जो कुछ दिन पहले इमरान रियाज खान, साबिर शाकिर ने भी अपने शो में किया था, व्लॉग के अंदर मैंने भी आपको बताया था कि ऐसी कोई बात ज़ेर बहस आई है। अब इस की डिटेल्स जो हैं वो इंटरनेशनल वेब पोर्टल्स करने लग गए हैं। वो तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आपसे यहाँ पर यह भी गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ये जिन जिन बड़ी शख्सियात की फिपड़ी फा है और ये बार बार जो बयानात कासिम खान सुलेमान को लेकर दे रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी से मुतालिक इतना सारा मवाद उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है उनकी वालदा को और दोनों नौजवानों को, तो उनकी इस काबिल रहम हालत के ऊपर एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड फरमा लीजिए। ओ करके करें या ठो करके करें। अब तो ऐसी ऐसी वीडियोज़ आना शुरू हो गई हैं जो लाहौर के अंदर बारिश हुई है उसके ऊपर ऐसी ऐसी वीडियोज़ आना शुरू हो गई हैं। अल्लाह करे कि उनकी जिन्होंने ये वीडियो बनाई है और उनकी तबीयत सेहत ठीक रहे और वो खैर खैरियत से अपने घर पर रहें। टॉप स्टोरी जनाब, कासिम खान सुलेमान खान। मेरे पास जो इस वक्त इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक उनकी वालदा ऑन बोर्ड है। वालदा बड़ी सीरियसली ऑन बोर्ड है कि दोनों साहबजादे पाकिस्तान जाएं। अमेरिका के अंदर कम अज कम 1 दर्जन से जायद ऐसी टॉप नॉच मुलाकातें अरेंज की गई हैं जो कि जुल्फी बुखारी साहब के तवसत से, बरकी साहब के तवसत से, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, हालिया जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है उससे मुलाकातें तय हैं। मामला शेड्यूल हो चुका है। 15 तारीख को जुल्फी बुखारी ऑलरेडी एक इवेंट के अंदर मदऊ है, वहाँ पर खिताब करेंगे। और जिन जिन से मुलाकातें तय हैं उनमें से कुछ के ऊपर जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है उसके बाद पाकिस्तान में भी कुछ अरबाब इख्तियार को मेरी मुबैना गैर मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक कम्युनिकेट कर दिया गया है कि ये बच्चे आने लगे हैं, इनको आपने नहीं रोकना है। अब मामला उस क्वार्टर का या उस पावर कॉरिडोर का नहीं है, मामला इस सरकार का है जिसको ये समझ में नहीं आ रही कि इसको हैंडल कैसे करना है। ये हैंडल करने से पहले इसको उन्होंने मिस हैंडल कर दिया है और बार बार इतने सख्त बयान देकर इतना बड़ा मवाद इकट्ठा कर दिया है जमाइमा गोल्ड स्मिथ और कासिम खान सुलेमान खान के लिए कि वो अगर इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं स्टोरी को तो उसमें से बहुत बड़ा आउटकम होगा। ये समझ में नहीं आई इनको, इन सब के सब को समझ में नहीं आई। तो मेरी नज़र में ये टॉप स्टोरी थी। दूसरी टॉप स्टोरी मैं अभी आपके सामने शेयर करता हूँ। ये अमरीकी न्यूज़ वेब पोर्टल है ड्रॉप साइट। ड्रॉप साइट ने ऑलरेडी 26 नवंबर से मुतालिक भी एक बड़ा दावा किया था और उसको बड़ी कवरेज मिली थी और उन्होंने बाकायदा सबूतों के साथ ये दावा किया था। अभी ड्रॉप साइट ने यह दावा किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ मुलाकात में इमरान खान के साथ मामलात हल करने पर जोर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल को कहा कि वो चाहते हैं इमरान खान को रिहा किया जाए। तो
اس بارے میں پاکستان کے میڈیا کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی, باقی جگہوں کے اوپر بھی کوئی بات نہیں ہوئی. بہرحال 2-3 جو صحافی برادران ہیں انہوں نے اس کے اوپر گفتگو کی تھی, ان میں میں بھی شامل تھا کہ ایسی کوئی ڈسکورس ہوئی ہوگی, یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ عمران خان پاکستان کی پالیٹکس سے ارریلیونٹ ہو نہیں سکتے. تو اب یہ جو ہے ڈراپ سائٹ نے بھی یہ بڑا دعویٰ کر دیا ہے. اس کے بعد دیکھنا یہ ہوگا کہ جن کوارٹرز کے اندر یہ ڈسکورس ہوئی ہے وہ اس کے اوپر کیا کامنٹ کرتے ہیں, ایون یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا پھر پاکستان کے اندر سے جو رسپانسبلز ہیں, تو اس کا انتظار کرنا چاہیے. جناب اب آ جاتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب. علی امین گنڈاپور صاحب کا قافلہ لاہور جانے کے حوالے سے کور کمیٹی اراکین نے اس کے اوپر شدید تشویش کا اظہار کیا. اچھا, انٹرنل سٹوری بھی ہے کور کمیٹی کے اندر کیا ہوا, اس میں کیا ہوتا رہا وہ آگے چل کر بتاتا ہوں. شدید تشویش کا اظہار کیا. پنجاب کے اراکین نے شکوہ کیا کہ ہمیں لوپ میں لیے بغیر علی امین گنڈاپور جو ہے وہ لاہور آ رہے ہیں, جب ضرورت تھی یہ ریلی تب کیوں نہیں نکالی گئی. کور کمیٹی کے ایک رکن نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کو جی ٹی روڈ پر رک کے آنا چاہیے تھا, 300 گاڑیاں لے کر ڈائریکٹ لاہور پہنچنے سے کچھ نہیں ہوگا, یہ کور کمیٹی کے لوگوں نے کہا ہے جی. اچھا, پی ٹی آئی کور کمیٹی کی جو اجلاس کی اندرونی کہانی ہے, اجلاس کے اندر کچھ ہمارے دوست یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ جو ریلیاں اتھلائیں دو پتھلائیں دو اٹھکاں بیٹھکاں یہ سب جو ہے ایک خاص پس منظر کے تحت کی جا رہی ہیں. پورے اجلاس کے اندر ایک مرتبہ بھی, کچھ دوست یہ کلیم کر رہے ہیں, ایک مرتبہ بھی عمران خان کی رہائی کی بات نہیں ہوئی ہے. اب یہ وہ مرکزی قیادت ہے جس کی سنجیدگی کے اوپر بہت زیادہ سوالیہ نشانات ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے سوال کرتے ہو, ان سے متعلق کوئی کامنٹ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں, ان سے متعلق کوئی بات کرو تو کہتے ہیں یوٹیوبرز پیسے کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یوٹیوبرز بھائی آپ سے سوال نہ کریں, اینکرز آپ سے سوال نہ کریں, کون کرے گا؟ اگر یہ نہیں ہوا تو تردید آنی چاہیے, لیکن ابھی فی الحال جو ہے وہ اہم ترین یہی ہے. اچھا, تحریک انصاف نے احتجاجی تحریک کا آج سے آغاز جو ہے وہ کر دیا. تحریک انصاف نے آج جی ٹی روڈ پر پاور شو کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس پختونخوا ہاؤس میں طلب کیا گیا. مشترکہ پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس 10:30 بجے کے پی ہاؤس میں ہوگا. اجلاس میں تحریک انصاف کے ایم این ایز ایم پی ایز کو بلایا گیا. ناشتہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ کیا گیا ہے, یعنی اس وقت جس وقت آپ اور ہم بیٹھے ہیں یہ اجلاس تقریباً کمپلیشن کی طرف ہے جی. لاہور, جنگ, فیصل آباد, جیلم سمیت متعدد اضلاع میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کے گھروں ڈیروں پر رات بھر چھاپوں کا سلسلہ جاری رہا. اب کور کمیٹی اجلاس کے اندرونی جو کہانی ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. عمران خان کی ہدایات کے مطابق ملک میں آئین کی بحالی کے لیے تحریک شروع کرنے کے لیے بلایا گیا اجلاس میں کئی اہم رہنما خاموش دکھائی دیے, بالکل چپ, سمم بکمن امیون. ٹھیک ہے جی, اجلاس میں کئی اہم رہنما خاموش رہے, کچھ غیر حاضر بھی رہے. ایک اہم عہدیدار جگتے لگاتا رہا. عمران خان کا پیغام جس وقت کور کمیٹی کے سامنے رکھا گیا تو اہم عہدیداروں نے اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے کوئی لاہ عمل نہیں بتایا, خاموش رہے. بعض رہنماؤں نے ذہنی حقائق کو سازگار قرار نہیں دیا, زمینی حقائق کو. وزیر اعلیٰ علی امین تحریک کے لیے لاہ عمل سے زیادہ اپنی صفائیاں اور ذاتی کارکردگی کا تذکرہ کرتے رہے. یہ حالات ہیں جی, یہ حالات ہیں اوور آل پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کی. اب آ جاتے ہیں آج جوڈیشل کمیشن کا بھی آج جو ہے وہ اجلاس ہو رہا ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اہم اجلاس آج چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں جسٹس منصور, جسٹس منیب, جسٹس عالیہ نیلم, جسٹس جنید غفار شرکت کر رہے ہیں. اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے خلاف شکایت کا جائزہ لیا جائے گا اور مداخلت پر ججز کوڈ آف کنڈکٹ پر بات ہوگی. 6 ججز خط کے تناظر میں پہلی دفعہ 8 نومبر کو کاؤنسل اجلاس میں یہ معاملہ زیر بحث آیا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ والا معاملہ اس ڈیٹیل کے ساتھ کا یہاں پر بھی ڈسکس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اچھا, آج ایک انہونی یہ ہوگی, عدالت کے باہر سے پاکستان تحریک انصاف کے 4 کارکنان کو اریسٹ کیا گیا. سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد نے اٹھایا ہے, یہ بہت سارے ہمارے دوست کلیم کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عدالت کے باہر سے پی ٹی آئی کے 4 کارکنان کو سادہ لباس میں موجود لوگوں نے گرفتار کر لیا. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد کے باہر پی ٹی آئی کے 4 کارکنان کیس کی سماعت کے بعد باہر نکلے تھے. جیسے ہی وہ باہر نکلے ان کو سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد نے گرفتار کیا. پی ٹی آئی کارکنان کا کیس جوڈیشل میجسٹریٹ اور شہزاد گوندل کی عدالت میں زیر سماعت ہے. اچھا, یہ جو معاملہ ہے قاسم خان سلیمان خان کا, اس کے اوپر ہمارے دوست منصور علی خان بہت زیادہ بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کو آنے دینا چاہیے لیکن ان کو کسی جلسے جلوس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اگر اپنے والد کے لیے وہ جلسے جلوس میں بھی شرکت کرتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ لگتی ہے انتہائی معذرت, اور زیادہ لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں عوام کو یہی امید تھی کہ مسلم لیگ نون آئے گی تو ہی لیپ ٹاپ, اسکالرشپ اور مفت ادویات ملیں گی. جناب ساتھ میں مفت فارم 47 بھی ملے گا, یہ بھی کہہ دیتی ہیں. باقی تو سب مفت مل ہی رہا ہے نا بھائی, تصویریں بھی مفت, مونوگرام کے اوپر چسپاں ہوئی بھی مفت ملیں گی. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ عمران ریاض خان کہتے ہیں, سنیے گا ذرا غور سے. وہ کہتے ہیں سلیمان خان اور قاسم خان کو ملنے والی حکومتی دھمکیاں باقاعدہ
रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी हैं। दोनों भाई ये तमाम शवाहिद लेकर अमेरिका जाएंगे, जहां वो इंसानी हुकूक की तंजीमों और दीगर लोगों को इस सूरत हाल से आगाह करेंगे। जी, और पूरा उनका जो रूट है वो तैयार कर लिया गया है कि उनका जो मुलाकातों का सिलसिला क्या होगा, किस किस से मुलाकात करनी है, कितनी कितनी तंजीमें उनके साथ साथ होंगी। पाकिस्तान आएंगे तो इमरान खान से मुलाकात के लिए उन्हें कौन सा चैनल अपनाना है, ब्रिटेन पासपोर्ट होल्डर हैं, ये सोचना होगा। यहाँ की अशराफिया को भी कि भाई आगे जो है ना कितनी मुश्किल खड़ी हो सकती है। मुबशर जैदी साहब, ये जो मरी में एक कार्डियो वार्ड का नाम तब्दील करके मंसूब किया गया मियाँ साहब के नाम से मुबैना तौर के ऊपर, इसके ऊपर वो कमेंट करते हैं मुबशर जैदी साहब। वो कहते हैं कहीं मैटरनिटी वार्ड का नाम वड्डे मियाँ साहब के नाम पर रख दे के असली थे वड्डे ऑपरेशन। मैं इतना कहना चाहूँगा भाई कैसे कर लेते हो यार। अच्छा, अब हमारी जो जुडिशरी है ना, उसमें जो अपराइट जजेस थे, जिसमें एक जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब भी थे। अभी फिलहाल इतना ज़्यादा नहीं बोलते, ज़ाहिर है उनकी जुरिस्डिक्शन का मामला है मेरे ख्याल में, लेकिन उन्होंने बोला है केस के अंदर। और क्या बोला है जरा सुनिएगा। जस्टिस अतहर मिनल्लाह कहते हैं ताकतवर तबका पुलिस को कंट्रोल कर रहा है, जबकि कानून के मुताबिक पुलिस को आज़ाद और गैर जानिबदार होना चाहिए। सर जी, आज़ाद और गैर जानिबदार तो अदालतों और जजेस को भी होना चाहिए, सिर्फ मामला पुलिस का नहीं है। और ये जो आपने कहा है ना कि ताकतवर तबका पुलिस को कंट्रोल कर रहा है, ताकतवर तबका अदालतों को भी लगता ऐसा है बादियुन नजर में कि उनको कंट्रोल करता है। जरा उधर भी थोड़ी सी तवज्जो हो जाए ना, मैं कहता हूं कि सतही खैरा हो जाएगी। कैसे कर लेते हो यार। ये तलत हुसैन साहब के साहबजादे से मुतालिक मुबैना इतलात है कि उन्हें पाकिस्तान ग्रीन्स का हिस्सा बनाया गया है, तो उसके ऊपर शाहीन पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया। इसके ऊपर फवाद चौधरी कहते हैं तलत हुसैन वो शख्स है जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने बदउनवान और बद इंतजाम पीटीवी से जो कर्ज में डूबा हुआ है और जाली मुलाजमीन से भरा हुआ है, करोड़ों रुपए इन्होंने बटोरे हैं उसके अंदर। दूसरी तरफ उसका बेटा नाजायज तौर पर क्रिकेट टीम में जगह हासिल कर लेता है, जबकि एक ज्यादा अहल खिलाड़ी को शर्मनाक तरीके से नजरअंदाज कर दिया जाता है। शर्म, ये अलमिया इस मुल्क का। आपको पता है कि मैं बता रहा हूं, आपको काफी दिनों से बता रहा हूं कि ये बाबे अब अपनी आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं। अपनी आखिरी इनिंग्स के अंदर अब ये नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। शहबाज शरीफ साहब जब एक बड़े सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बोल लेते हैं, जैसे मोहसिन नकवी साहब ने बोला था, तो फिर उसके ऊपर बात करना बनती है। शहबाज शरीफ साहब कमेंट करते हैं कि फील्ड मार्शल ने कभी सदर पाकिस्तान बनने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की। शहबाज शरीफ साहब का कमेंट है। जब आप डिस्कोर्स में ले आते हैं इतनी अहम शख्सियत को जिनको गुफ्तगू का मेंबर नहीं होना चाहिए, तो फिर लोग उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन माजी में आप देखें कि जनरल बाजवा साहब ने कभी भी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था, बल्कि उनके तो क्लैरिफिकेशंस जो है ना डिपार्टमेंटल आई थी कि वो कभी भी एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, फिर हुई। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और जब मुल्क का वज़ीर आज़म ये कह रहा है तो बस फिर मानना ही पड़ेगा। इसी तरह की बात अंसार अब्बासी साहब ने भी की है, मैं इतना कहना चाहूँगा। ठीक है भाई, ठीक है। ब्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।